ਯਾਰ ਵਿੱਚ ਐਡ ਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ गए ਨੇ। मैं अपनी बात कर रहा हूँ फिर क्या हो गया एकदम से। जो भी बात करनी है ज़ीशान भाई आप करें, फिर मुफ्ती साहब उसका जवाब देते हैं, करें आप। वो कुरान में मैं बता रहा था कि जिक्र है ना कि हज़रत ईसा को ना सूली पे चढ़ाया गया ना उनका कत्ल किया गया। ज़ाहिर है ये अल्लाह के ख़ास बंदे हैं, इनके मामलात भी ख़ास हैं। इस कुरान की इस आयत में ही उसका इस बात का जवाब मौजूद है कि देखें, एक लम्हे के लिए हम फ़र्ज़ कर लें कि अगर उनको सूली पे चढ़ा दिया जाता तो यकीनन उनकी डेथ हो जाती, अगर उनको कत्ल किया जाता वो तो ज़ाहिर है उनकी डेथ हो जाती। इसका मतलब ये भी है कि उनके साथ कोई स्पेसिफिक मामला हुआ है, तभी तो अल्लाह ताला ने मेंशन किया, वरना ज़रूरत क्या थी मेंशन करने की। या लोग पेशन गोइयाँ ऐसे कर रहे थे तब ये कुरान की आयत नाज़िल हुई। मतलब ये तीनों एक्सपेक्ट बड़े वाज़ेह हैं रोशन की तरह। अगर उनको आसमान पे उठा लिया गया तो वो अल्लाह के चुनिंदा बंदे हैं तो कोई मसला नहीं है इसमें क्या मतलब इतना वो परेशान होने वाली बात है कि ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला ने ईसा को उठा लिया हो। वो कादर मुतलक है, वो कुछ भी कर सकता है। जो मछली के पेट में नबी को जिंदा रख सकता है उसके लिए क्या मुश्किल है। सही ठीक क्या हो गया। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब क्या हाल है, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज अलीम ने तो काफी शोर डाला रखा है मुफ्ती साहब सैनी साहब की ब्राड पे। अच्छा क्या कह रहे थे? बस वही पांडबाजी जुगते हैं और क्या अच्छा हालांकि वो सामने सबने देखा कि भाग गया वहां से हाँ और जी उधर बात जाके है सही। कहता है मैं जीत आया हूँ अच्छा ये ज़ीशान साहब क्या पूछ रहे हैं, कोई क्या बता रहे हैं, क्या मौजू है, कुछ हमें भी बताएं। आपने मेरी बात नहीं सुनी जो मैंने बोली? नहीं पहले आप अहमदी हैं? नहीं अच्छा अच्छा ठीक है। तो क्या आप, मुझे नहीं समझ आई, आप दोबारा दोहरा दें, कहना क्या चाहते हैं? नहीं, असल में वहाँ ये अक्सर ब्रॉडकास्टर में ये हज़रत ईसा को लेके ना मौजू चलता रहता है, तो मैं 2-3 दिन से नोट कर रहा था। तो वो ये कहते हैं कि हज़रत ईसा की डेथ हो गई है। कौन तो कहते हैं? ये अहमदी लोग जो है ना, अच्छा तो आप क्या कहते हैं? तो अगर वो डेथ हो गई है फिर वो कहते हैं जो आ चुका है और जा भी चुका है उसकी फिर डेथ हो गई है। एक बंदे की 2 दफ़ा डेथ होके आके जा भी चुका है, फिर वो बंदा भी सेम है। फिर इमाम महदी और ईसा को भी वो सेम इंसान कहते हैं। मतलब कोई बात की समझ नहीं आ रही, ये लॉजिक कोई मिल नहीं रहा आपस में। नहीं वो चलो कादियानी तो जो कहते हैं, आप क्या फरमाते हैं? नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि ठीक है, उनके लिए स्पेसिफिक लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ है ईसा का, वो 30 पारे में मुतवफ़ीक हूँ, यानी उनकी मौत को मौखर किया गया है। मौत उनको आएगी, हर इंसान ने मौत का ज़ायक़ा चखना है, लेकिन जब वो दोबारा दुनिया में आएंगे, ठीक है, तो वो फिर उनको मौत आएगी, जैसे बाकी अम्बिया को भी आई उनको भी आएगी। लेकिन उनके लिए एक स्पेसिफिक केस है, उनकी पैदाइश भी इट्सेल्फ एक स्पेसिफिक केस है। उन बगैर वालद के उनकी जिस तरह वो पैदाइश है और वाक़या है, वो भी एक मौजज़ा है। मतलब उनकी तो सारी ज़िंदगी एक स्पेशल नमूना है हमारे लिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो फिर तो रोला तो कोई ना हुआ। तो आपका और मेरा अकीदा एक है। अस्सलामुअलैकुम तो वरहमतुल्लाह। इस ब्रॉड में हम सारे इधर सारे वो वालेकुम इनमें से कोई सलाम व अहमदी तो नहीं है? रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दादा उस्ताद कैसे हैं? और मैं क्या दादा शागिर्द, तुसी कैसे हो? ठीक किथे गुम सुम रहंदे हो तुसी, ते नजर ही नहीं आउंदे। मैं तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੀ ਹਾਂ ਹਰ ਟਾਈਮ। अच्छा ठीक हो गया। ते मलक कैसर साहब ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਵਾ ਉਛਲਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਬੜਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਲੋ ਜੀ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਲੀਮ ਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁਫਰ ਦੇ ਫਤਵੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਂਦਾ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਸੁਹੇਬ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੀ ਹਰ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਲੋ ਜੀ ਉਹਨੂੰ 2-2 ਮਿੰਟ ਤੈਅ ਪਾਏ ਤੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਇਦ 20-25 ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਏ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ। ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਨਾ ਲਾਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਏ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਏ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ। ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਪਟਾਰੀ ਖੋਲ ਛੱਡੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਇਹ ਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਦੱਸ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਲੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਿੰਡਾ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਨੱਸੇ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਕਦੀ ਇੱਧਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬਈ ਨਾ, ਜਵਾਬ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਰੌਲਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਅਲੀਮ ਤੇ ਉਹ ਚੀਮੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਦੇ ਜ਼ਿਲੀ ਬਰੂਜ਼ੀ ਨਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ ਦੀ ਪਰਾੜ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਖੋਲ ਲਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਜੀ ਕੁਰਾਨ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਖੋਲੋ ਕੁਰਾਨ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੇਲ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸੀ ਨਾ? ਪਤਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਸੀ ਕਿ ਫੇਲ ਸੀ। ਲੋ ਜੀ ਖੋਲ ਲਿਆ ਕੁਰਾਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਫਸ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਲਦੇ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਖੋਲਦੇ, ਕੀ ਖੋਲਣਾ ਜੇ ਦੱਸੋ? ਹਦੀਸ ਖੋਲਣੀ ਜੇ ਆਓ ਹਦੀਸ ਖੋਲ ਲੈਨੇ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਚ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਸ਼ਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਏ, ਮੌਜ਼ੂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੀ ਜੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਬਸ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ? ਆਖਰੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ, ਬੰਦਾ ਕਿੰਝ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਬੂਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੱਸੋ, ਕਿੱਧਰ ਨੱਸਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭੋ। ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਹਾਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਜ ਵੇ, ਉਹ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਡਿੰਗਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਡਿੰਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਿੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਠਿੰਗਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਉਧਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਤ ਐ ਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਣਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ ਦੱਸੋ? वैसे मुफ्ती साहब वो मैंने भी नोट किया कि लोग ही जब ये बैठे होते हैं ना तो वो चेक करते हैं कि बंदे को पहले नॉलेज कितना है। कोई आम इंसान जब आ जाता है ना तो वो उसको ना काबू करने की कोशिश करते हैं। इसलिए मेरी भी ये दरख्वास्त है, ऐसे लोगों को उनकी ब्राड पे जाके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो आपके ईमान के साथ खेल सकते हैं अगर आपको नॉलेज ही नहीं है तो। हाँ, नीचे कादियानी साहब बैठे हुए हैं, 2-3 मुझे नजर आ रहे। आओ यार कॉल करो, कोई आओ, कोई बात कर ले। मैं वैसे तो मेरा सोने का टाइम था अभी, तो चलो 2 मिनट बैठा हूं मैं, तो कोई बात कर ले, कोई आ जाओ। तो मौजू मैं बता देता हूं। रूहानी खज़ैन जिल्द 8 है, सफ़ा 68 के ऊपर मिर्जा साहब लिखते हैं, हाजा हुआ मूसा फतल्लाहुल्लज़ी अशारल्लाहु फी किताबिही इला हयातिही व फरदा अलैना अन नुमिना बिअन्नहु हय्युन फिस समाई व लम यमुत व लैसा मिनल मय्यितीन। मैं ते इन्नी स्पीड नाल पढ़ी है इबारत, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਠਹਿਰ ਕੇ ਵੀ ਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਮੰਨ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਐਸੀ ਇਬਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਮੌਜੂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਬਾਰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇ ਤੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਜਿੱਤ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਜਾਓ।
ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਇਬਾਰਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇ ਬਸ, ਤੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਵਾਂਗਾ, ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਇਬਾਰਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਬਸ। ਕੋਈ ਆਏ ਤੇ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਸਹੀ, ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋ ਆਇਆ ਤਾਹਿਰ ਅਮਜਦ ਇਹ ਪੜਨਗੇ ਬਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਬਾਰਤ ਜੀ। ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮਾਨਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਮੌਲਵੀਆਨਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ। ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮੌਲਵੀਆਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਮਾਸੂਮਾਨਾ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੀ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੌਲਵੀਆਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮਾਸੂਮਾਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੌਲਵੀਆਨਾ ਨਾਲ ਮੁਬਸ਼ਰਾਨਾ ਵੀ ਲਿਖ ਲਵੋ। ਨਹੀਂ ਮੁਬਸ਼ਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਪਟ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਮੁਬਸ਼ਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਜ਼ੀਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਤਾਬ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਲਾਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਔਲੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਰੇਲਵੀਅਤ ਕੀ ਦੰਦੀਆਂ ਵੜਦੀ ਹੈ? ਚਲੋ ਜੀ ਬਰੇਲਵੀਅਤ ਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਇਬਾਰਤ ਪੜਵਾ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕੋਲ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਬਾਰਤ ਪੜਵਾ ਲਓ ਯਾਰ, ਬਰੇਲਵੀਅਤ ਦੀ ਪੜਵਾ ਲਓ। ਕੀ ਬਰੇਲੀਅਤ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਟਿਕੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਟਿਕੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ। ਮਤਲਬ ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਥੱਲੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਪਈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਤਾਰੀਫ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਂਝ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਪਿਰਾਨੇ ਪੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਾਕਾ ਲੱਗਦਾ? ਇਬਾਰਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਪੜਾਂ? ਮੈਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਔਲੀਆ ਇਕਰਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਬਾਇਜ਼ੀਦ ਬਸਤਾਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਮ ਹੈ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਧਰ ਕੀ ਇਬਾਰਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਰਬੀ ਦੀ ਇਬਾਰਤਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਤੇ ਦਿਓ ਨਾ ਵਾਰੀ। ਉਹ ਪੜੋ ਤੇ ਸਹੀ ਜੀ। ਉਹ ਪੜੋ, ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ 35 ਵੀ ਪੜਵਾਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤੀ ਤੇ ਕਾਦਰੀ ਵੀ ਹੋ, 35 ਨਹੀਂ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੁਣਿਆ 35 ਨਹੀਂ 85 ਸੀ। ਉਹ ਕਸੀਦਾ ਗੌਸੀਆ ਸੁਣਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ 85 ਸਾਜੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ 85 ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ? ਹੁਣ ਕਸੀਦਾ ਗੌਸੀਆ ਬਣਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕਸੀਦਾ ਗੌਸੀਆ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਛੋਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹਰਸ਼ ਸਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ। ਨਿਸ਼ਾਨ 85 ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ 85 ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। 35 ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ 85 ਸੀ। ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨ 85 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ 35 ਵੈਸੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮੇਰੇ 85 ਰੋਂਦ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਰੋਂਦ ਮਾਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਕਸੀਦਾ ਗੌਸੀਆ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਦੰਦਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੰਦਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤਮਾਮ ਔਲੀਆ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਲਫਾਏ ਰਾਸ਼ਦੀਨ ਨੂੰ ਔਲੀਆ ਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਉਲਟਾ ਬੋਲ ਗਏ ਹੋ ਨਾ, ਫੇਰ ਉਲਟਾ ਬੋਲ ਗਏ ਹੋ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛੱਡੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਓ। ਹਾਂ ਕਸੀਦਾ ਗੌਸੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਔਲੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਲਫਾਏ ਰਾਸ਼ਦੀਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਔਲੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਓ, ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਚਲੋ ਖੋਲੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੋਲੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਸੀਦਾ ਗੌਸੀਆ ਖੋਲੋ। ਚਲੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਵੱਡੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਕਰੋ ਜੀ, ਖੋਲੋ ਜੀ। ਕੀ ਖੋਲਣਾ? ਕੀ ਖੋਲੇ ਦਾ ਕੀ ਖੋਲਣਾ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਖੋਲੋ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਜੀ ਮੁਫਤੀ ਵੀ ਆ, ਮੁਬਸ਼ਰ ਵੀ ਆ, ਕਾਦਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਸੀਦਾ ਗੌਸੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖੋਲ ਲਓ। ਅੱਜ ਕਸੀਦਾ ਖੋਲ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੋਲਾਂ? ਉਹ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਯਾਰ। ਕਮਾਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ?
ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਦਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕੋਈ ਤਾਂ ਖੋਲੋ। ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਦਾ ਕੀ ਖੋਲਣਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੋਸੀਆ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਕਦੀ। ਐਸੇ ਸੱਚ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਮੈਂ ਹੋ? ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਐਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਲਓ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਯਾਰ? ਓਏ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਦਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਦਾ? ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਦਰੀ ਕਾਦਰੀ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤੀ ਵੀ ਰੱਖਦਾ, ਬਰੇਲਵੀ ਵੀ ਰੱਖਦਾ, ਕਾਦਰੀ ਵੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਦਰੀ ਕਾਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਸੀਦਾ ਗੋਸੀਆ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਦਾ? ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਡੱਡੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਤੇ ਦੇ ਡਰੰਕ ਹੋ ਕੇ ਆਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹ ਯਾਰ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਐ ਸ਼ਾਪ ਸ਼ੂਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ ਇਲਮੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਯਾਰ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਅਸੂਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਬਾਰਤ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਮੈਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਬਾਰਤ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਸੀਦਾ ਗੋਸੀਆ ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੈ ਕਾਦਰੀ ਆ ਉੱਤੇ ਮੁਫਤੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਸੀਦਾ ਗੋਸੀਆ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਡੱਡੂਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਕੋਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਵੇ ਲੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰਜ਼ੇ ਅਮਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਆਪੇ ਹੀ ਬਰੇਲਵੀ ਮਕਤਬੇ ਫਿਕਰ ਦੀ ਕਾਦਰੀ ਪੇਰ ਗੌਸ ਮਿਰਜ਼ਾ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਪਿਆ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਰਨਾ। ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਖਾਬ ਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਬਾਂਦਰ ਤੇ ਸੂਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਬੀਰ ਹੈ ਨਿਕਾਲੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅਫਰਾਦ ਨੇ। ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ? ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੋਸੀਆ ਪੜਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਰ ਖੋਲ ਲੋ ਭਾਈ ਕਸੀਦਾ ਗੋਸੀਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਖੋਲਣ ਖੁੱਲਿਆ ਪਿਆ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਜ਼ੀਦ ਬਸਤਾਮੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੁਨੈਦ ਬਗਦਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ। ਬਸਤਾਮੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲੋ, ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ ਲੋ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਖੋਲ ਲੋ। ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰ ਉਧਰ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਔਲੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉੱਤੇ? ਮੁਫਤੀ ਕਾਦਰੀ ਬਰੇਲਵੀ ਤੇ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦਾ ਨਾਮ ਬਸ ਸੁਣਿਆ। ਕੌਣ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਮਸੀਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਜ਼ਲੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਪੀਰ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿਰਾਨੇ ਪੀਰ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ? ਕੌਣ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ? ਨਾਲ ਉੱਤੋਂ ਕਾਦਰੀ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਮੌਜੂ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਵਾ ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ। ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ? ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲਾ ਨਾ ਬੇੜਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਪੈਂਡੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਪਈ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਮਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਬੂਵਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਬੀ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਹਿਰ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਬੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਈਏ? ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ? ਤਾਹਿਰ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ। ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ? ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾਰਾ ਰੱਖਣਾ, ਨਾਰਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਕਾਇਦ ਰੱਖਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਵੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਗਰੇਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ, ਅਕਾਇਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਅਜਰਾਏ ਨਬੂਵਤ ਦੇ। ਵਾਜ਼ੇ ਫਰਮਾਨ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁੱਟੀ ਏ ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਓ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨ ਦਿਓ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੌਜੂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਣਾ, ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੁੱਚ ਤਲਣਾ, ਨਾ 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 ਨਾ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਬੋਲਣਾ।
جی ملک تو کیسر ٹھیک صاحب ہے طاہر آپ تسی اور بول رہے ہو ایک لیکن ایک موضوع بندہ تو طے کوئی کریے نا واری موضوع لینڈ تو طے لگائیے کر باری لئیے باری آئیے لینڈ لگائیے باری باری آئیے کٹھے نہیں آپ تقریر تو نہیں نا پنڈا سننی ہوں ਉਹ موضوع طے کریے نا پہلے ਉਹ ਭੁੰਡਾਂ ਦੇ ਖੱਖਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਣਾ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਆਣਾ ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭੁੰਡਾਂ ਦੇ ਖੱਖਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਣਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਈ ਰੇ मेरी बड़ी क्लियर कट बात हुई अमजद साहब के साथ, तैर अमजद साहब के साथ, और उन्होंने बिल्कुल इस बात पे एग्री किया कि मिर्जा साहब का तो नबूवत का दावा ही कोई नहीं, और ख़त्म नबूवत जो है वो लोगों का कारोबार है। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर हम क्लैरिटी चाहते हैं, क्या ये वाकई बात सही है या गलत है, बस इतनी सी बात है। तो टाइम बेशक यूसुफी साहब आ गए हैं, टाइम वो देख लेंगे तो दोनों फ्री कैन बात कर लेंगे। जी मलक कैसर साहब बात यह है कि बात उसी वक्त मुनासिब भी होती है करनी कि जब टू द पॉइंट फोकस रख के अपना अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया जाए, हाँ जी। बजाय अगर मकसद ये हो कि दूसरे को बात नहीं करने देनी, उसको टोकना है, उसकी तहकीर करनी है और ऐसी फ़िज़ा पैदा करनी है जिसमें कोई बात चाहे तू काफर, तू मुशरक, तू कब्र परस्त, तू मुर्दा परस्त, तू ख़त्म नबूवत का मुनकर, तू काफर, तू जनमी, मकसद क्या होता है उसका सिवाय इसके कि गंद फैलाया जाए। और ये खुद बजाते खुद एक एतराफ़ शिकस्त होता है कि हमें इतना दम हम नहीं है कि हम किसी मौजू पर टिक कर मुदल्लल मुहज़्ज़ब गुफ्तगू कर सकें। इनसे पूछें अगर ये कोई भी हो मुहज़्ज़ब रहते हुए जो दूसरों के अकाबरीन के लिए कहें, उसे चले 1,24,000 ज़्यादा है, कम से कम 11 गुना करके अपने अकाबरीन के लिए कबूल करें तो मुहज़्ज़ब रहने का एक थोड़ी सी ज़मानत मिल सकती है। किसी के झूठे खुदा को बुरा कहो तो गोया तुम अपने खुदा को 11 दफ़ा बुरा कह रहे हो। किसी के झूठे नबी को बुरा कहो तो गोया तुम खुद अपने नबी को 11 दफ़ा तौहीन कर रहे हो। किसी के झूठे खलीफा को बुरा कहो तो गोया तुम 11 गुना अपने खुलफा की खुद तौहीन कर रहे हो। किसी पूरा हो गया जी मुफ्ती और साहब किसने जी पूरा किया मतलब कैसर साहब ने मैं 2 पूरा मिनट किया। रख रहा हूँ ना मैं 2 मिनट रख रहा हूँ ना बीच आपने में रख लिया टाइम जी पहले बताते हैं कि विच करके कि जब बोली जा रहा हो तो तुम्हारा पूरा टाइम आपको पूरा हो बताया गया। मैंने कि आपका और टाइम किसको कंप्लीट हो बताया गया है? जी मैंने मुफ्ती मलक साहब कैसर साहब आपका से बात कर रहा हूँ। ये फिर कैसी साहब एक बात कर लेने दो, 2-4 मिनटों में कोई फर्क नहीं पड़ जाता, कोई क़यामत नहीं आती, सारे बैठे हैं, बात हो रही है अच्छे तरीके से, हो लेने दो, कोई नहीं। आप बोले अमजद साहब, कोई मसला नहीं, आप मेहमान हैं मुफ्ती साहब के भी हमारे भी, आपको पूरा हक है कि आप अपना टाइम लें, फिर उनकी बात मलक कैसर साहब बात यह है कि मैं हरगिज़ नहीं चाहता कि मेरे ज़ुबान से, मेरे लबो लहजे से किसी के भी अकाबर की हज़ार इख्तलाफ के बावजूद कोई तौहीन हो, कोई सख्त अल्फाज मेरे निकले। अल्लाह मुझे ऐसी तौफीक ही ना दे, ना ही मुझे उसकी ज़रूरत है। लेकिन जो हमारे अकाबरीन की तौहीन करना चाहेंगे उनकी ऐसी की तैसी करना अपना इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा समझता हूँ, और उनसे मरूब होना मैं इखलाकी जुर्रत का फुकदान समझता हूँ, बुज़दिली समझता हूँ, मुनाफ़कत समझता हूँ। अपनी इज़्ज़त अपने हाथ। मैं किसी के अकाबर की कोई चाहे चूहे की पूजा करता हो, कोई शेर को, कोई बंदर को खुदा मानता हो, मैं किसी के झूठे खुदा को भी बुरा नहीं कहता। यही कुरानी हुक्म है, यही इस्लामी हुक्म है। जब किसी के झूठे खुदा को बुरा नहीं कहना तो ये एक असूल होता है। ये असूल होता है कि आप समझते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ये आपका ईमान का हिस्सा है। लेकिन इसके बावजूद ये भी हुक्म है कि किसी के झूठे खुदा को, चाहे वो शेर हो, हाथी हो, बंदर हो या कोई भी हो, उसको भी बुरा मत कहो। तो उसके तहत ही अंबिया, खुलफा सारे आ जाते हैं। तो मैं तो चाहता हूँ कि मुहज़्ज़ब गुफ्तगू हो, इख्तलाफ राय होना और बात है। तो अगर ये इस असूल के तहत बात हो तो किसी मौजू पर भी बात हो सकती है। इल्म से डर नहीं लगना चाहिए, बल्कि उसमें तो मकनतीसी कशिश होनी चाहिए। जी आप बोले। बहुत अच्छी बात,
बहुत ताहिर रमजा साहब मेरा एक सवाल। एक मिनट, वो मुफ्ती साहब बात कर रहे हैं तो मुफ्ती साहब को बात करने दीजिए। मुफ्ती साहब, अब आपके पास भी खुला टाइम है, आप अपना पूरा जो भी आपकी बात है सुनाएं, हम सुने बैठ के। मैं क्या सुनाऊं, कोई मौजू तय हुआ नहीं, कोई क्या गुफ्तगू करूं, मुझे बताएं आप चीज। मौजू तय करना चाह रहे हैं? अच्छा, अभी मौजू ही नहीं तय हुआ तो क्या मैं मतलब शुतर बेमहार गुफ्तगू करूं। मौजू बस ये नबूवत का दावे का ही है। मैं कहता हूँ इससे ये बड़ी अच्छी इसके ऊपर मतलब क्या नबूवत का दावा, मतलब मीन क्या, मतलब नबूवत का दावा। बकौल ताहिर अमजद साहब के कि मिर्जा साहब का दावा तो है ही नहीं इतना नहीं, बड़ा। उन्होंने अभी तक ना ही तो एक्सेप्ट किया है, ना ही इसके ऊपर कोई कलाम किया है। मैं क्या बात करूं, किस चीज का मैं रद्द करूं, या मैंने मेरे जिम्मे क्या है, मैंने क्या साबित करना, कुछ भी नहीं। जी मौजू ही नहीं जब तय होगा तो बात क्या होगी, वो तो आपका फिर ऐसे ही होगी ना जी। आपके साथ मेरी बड़ी डिटेल से बात हुई थी इस मौजू पे, और आपने बड़ा अच्छा समझाया था कि उनका जो नबूवत का दावा है वो गैर हकीकी जिली बरूजी नबूवत का दावा है, उम्मती नबी का दावा है। अब मुझसे बात कर रहे हैं? जी जी ताहिर अमजद साहब, आपसे जो मौलाना मेरी साहब बात मेरा हुई एक थी, क्वेश्चन है अमजद साहब से, अगर ज्यादा तो 10 सेकंड का जी, क्वेश्चन अब है। जब तक मुफ्ती एक साहब मिनट अगर मौका दे दें, मैं मतलब कैसर साहब से जरा मुकालमा मुकम्मल कर। मतलब जो कैसर आपने पहले साहब, बात की ना, मैं उससे सिलसिले में आपसे एक जी क्वेश्चन मैं करना मतलब चाहता कैसर साहब से जरा मुकालमा मुकम्मल कर लूँ, उसके बाद फिर आपसे कर लूँगा। मतलब कैसर साहब, क्या आपने हुसैनी साहब की बराड पर जी मुतअद्दिद दफ़ा मेरा जी मौक़िफ़ वाज़े तौर पर नहीं सुन रखा? बिल्कुल सुन रखा है, बिल्कुल। और उसके मुकाबले पर मैंने हुसैनी साहब ने वाज़े तौर पर जिस तरह भी कहा गया है कि ये फलानी किताब का फलाना सफ़ा पढ़ दो, क्या हुसैनी साहब ने वो सफ़ात नहीं पढ़े? बिल्कुल पढ़े। और उसके बावजूद कोई ऐसा सफ़ा, कोई ऐसा दावा मिर्ज़ा साहब का कोई शख्स भी सामने ला सका है नहीं जी, जिसमें उसी सफ़े में मिर्ज़ा साहब ने उसकी वजाहत ना की हो कि इससे मुराद वो है, इससे मुराद वो है। बिल्कुल ऐसे ही। और मैं ये कहता हूँ कि असूली तौर पर ये बात करना कि नबी आ सकता है कि नहीं आ सकता, पुराना नबी आ सकता है, नया नबी आ सकता है, उम्मती नबी आ सकता है, शरीयती नबी आ सकता है, ये आ सकता है, वो आ सकता है, वो इल्मी बातें हैं। उसको गलत मलत कर दिया जाता है मिर्ज़ा साहब के दावाजात के साथ। वो मामलात ही और हैं। जब मिर्ज़ा साहब की बात करनी है तो कौन सा मिर्ज़ा साहब का दावा है जो किसी के लिए काबिल एतराज़ होता है? वो जब हम पूछते हैं किसी से भी, बताएं तो सही, तो मिर्ज़ा साहब का कौन सा ऐसा दावा है जो सबसे ज़्यादा आपके लिए काबिल एतराज़ है? तो जवाब आता है ज़िल्ली तौर पर नबी, बुरूजी तौर पर नबी, गैर हकीकी तौर पर नबी, अक्सी तौर पर नबी, मजाजी तौर पर नबी। भाई उससे तहम्मुल से पूछा जाता है कि गुस्से से नहीं, ये ज़िल का मतलब क्या होता है? तो पता चलता है ज़िल का मतलब साया होता है। फिर सवाल किया जाता है क्या साए की बजाते ही कोई हकीकत होती है? तो मलक कैसर साहब क्या जवाब मिलता है उसका? कोई हकीकत नहीं होती। कोई हकीकत। फिर पूछा जाता है बरूज का क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है अक्स। जैसे आप आईने के सामने खड़े होते हैं, फिर से इस सवाल किया जाता है क्या बरूज की बजाते ही अपनी जात में कोई हकीकत होती है? तो क्या जवाब मिलता है? नहीं होती। अच्छा, उसके बाद भी अगर किसी किस्म का शक रह जाए, मिर्जा साहब के अपने अल्फाज ये हैं या नहीं कि गैर हकीकी, बिल्कुल है, और इसमें कोई शक है किसी को? कोई शक नहीं। अब गैर एक जिल्ली तौर पर, बरूजी तौर पर, और फिर गैर हकीकी तौर पर कहा जाए, फिर ये कहा जाए कि अक्सी तौर पर, फिर मजाजी तौर पर, फिर ये कहा जाए कि ये गैर मुस्तकिल। देखिए, जो नबूवत होती है वो मुस्तकिल होती है। अब पूछा जाए क्या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी थे? हाँ जी, नबी थे। क्या वो जब जब नबी हुए आखिर दम तक नबी रहे, मुस्तकिल रहे, परमानेंट रहे? जी हाँ, परमानेंट रहे। क्या दाऊद अलैहिस्सलाम नबी थे? हाँ। क्या परमानेंट थे? हाँ।
जिस तरह के दावे आप करते हैं, कोई गैर मुस्तकिल नबी आज तक कोई हुआ है? तो नहीं, क्या कोई- जवाब आएगा? कोई नहीं नहीं हुआ, राइट? ठीक। और जो गैर मुस्तकिल हो, यानी परमानेंट ना हो, एक खास कैफियत होती हो उस पर, राइट? हाँ, उसकी बजाते ही उसकी तो कोई काबिल इतराज बात ही नहीं रहती। बिल्कुल। और जी, अब मुफ्ती साहब, उस अब जी जी इतनी तफसील से उन्होंने मुफ्ती साहब बता दिया है कि उनका कोई ऐसा दावा नहीं, फिर खत्म नबूवत का मतलब पीछे क्या रह जाता है? अच्छा जी, चले मैं बात करता हूँ। जैसे फिर बेढंगी बात कर रहे हैं तो फिर हम भी बात कर लेते हैं, ये क्या मसला है? किताब का नाम है अनवारुल उलूम, जिल्द 2, सफा 276। कादियानी खलीफा साहब लिखते हैं, मैं नबियों की 3 अक़साम मानता हूँ। एक जो शरीयत लाने वाले हैं, दूसरे जो शरीयत तो नहीं लाते लेकिन उनको बिला वास्ता नबूवत मिलती है और काम वो पहली उम्मत का ही करते हैं, जैसे सुलेमान, जकरिया, यहया अलैहिमुस्सलाम। और एक वो जो ना शरीयत लाते हैं और ना उनको बिला वास्ता नबूवत मिलती है, लेकिन वो पहले नबी की इत्बा से नबी होते हैं और सिवाय हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई नबी इस शान का नहीं गुजरा कि इसकी इत्बा में ही इंसान नबी बन जाए। मेरा ये ताहिर अमजद साहब से सवाल है कि ये जो नबूवत की और नबियों की 3 किस्में बयान की हैं, कुरान और हदीस से बता दें कि कौन सी कुरान की आयत है या हदीस के अंदर ये नबूवत की या नबियों की 3 किस्में बयान की गई हैं। जी, बात ये भी बात मैं मलिक अगर कैसर साहब को बीच में इन्वॉल्व रखना चाहता हूँ और बावजूद रखना चाहता हूँ। मलिक कैसर साहब, इन्होंने जो हवाला दिया है, ये क्या किताब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम की नहीं लिखी हुई है? नहीं उनकी नहीं, उनके बेटे क्या की। मैंने किसी और के दावे की वकालत करने का मैंने कोई इजहार किया है, ख्वाहिश का इजहार किया है कि मैं किसी और की वकालत करूंगा? नहीं क्या मैंने जिम्मा लिया है कि मैं जितने भी होंगे अहमदी उसकी हर तहरीर का, हर चीज का मैं जवाब दूं? हाँ, ये उनके बेटे की तहरीर है। उनके हाँ। बेटे ने कहा है उनकी तहरीर में कोई है तो मुफ्ती साहब वो दिखाएं। नहीं, ये कायदा कुलिया इन्होंने कहाँ से बना लिया कि जो कादियानी खलीफों की जो बातें होती हैं वो नाकाबिले कबूल होती हैं। ये स्टेटमेंट दे दें, ठीक है, हम आइंदा से पेश नहीं करेंगे। फिर उनको खलीफा ही क्यों बनाते हो? तुम लोगों का दावा तो ये है कि खलीफा को खुदा खुद बनाता है। जब खुदा को खलीफा खुद बनाता है तो उसका तो कलाम भी फिर खुदा ही होगा ना। तुम लोगों की किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि और खलीफों ने कई दफा कहा है, वो जैसा कि 2 नंबर खलीफा है, उन्होंने भी तफसीर कबीर के अंदर इस तरह तोतिया मन सुने मोतिया जी, तू ऐस सुने जी, बात ना सुने यार, ना सुने ना जी, ना सुने। ना। नहीं, मलिक वो- कैसर साहब, वो- मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, मैं बड़ी मुहतात होकर गुफ्तगू कर रहा हूँ और इस बिल वास्ता आपसे, ये 2 नंबरी जो है ना, ये इनकी 100 नंबरी में बदल जाएगी। इनको ये अच्छी तरह अंदाजा होना चाहिए कि तोतिया मन मोतिया तू ऐस बाग ना या, ऐस बाग दे माली डाडे। खबरदार किसी किस्म की रायती गुफ्तगू की उम्मीद ना रखें। 2 नंबर रन दे रही किते। आपके 2 नंबर कौन है? तो आपके 2 नंबर खलीफा कौन है? जो 1 नंबर है, आपके 2 नंबर खलीफा कौन है, उनका नाम जो बताइए। आपके 1 नंबर और है उन्होंने आपके भी 2 लिखा नंबर है। कौन है? आपके 2 नंबर कौन है? वो उनके भी खलीफा लिखते का हैं नाम कि ले मुझे अपने भी मुंह से। इल्हामात होते हैं। आपके 2 नंबर खलीफा कौन है? 3 नंबर ने भी और लिखा है। आपके 2 नंबर कौन है? 2 4 नंबर का नंबर पहले ने भी नाम ले। लिखा है। आप 2 नंबर इधर नाम लो। पहले नंबर पे तो अबू बकर अच्छा, बात सिद्दीक सुने, रज़ी मुझे अल्लाह। बात करने आपके 2 देना। नंबर ये खलीफा तरीका तो कौन है? नहीं है कि आपकी आप बात के अपने अंदर 2 मैं तो नंबर बोलता खलीफा नहीं का हूँ, पहले नाम ले, जब वरना मैं बात मुकालमा करता तो आप खत्म बीच में शुद, बोल पड़ते हैं। गुफ्तगू खत्म शुद। अगर अपने 2 नंबर खलीफा का नाम अपनी जुबान से लो, वरना गुफ्तगू खत्म शुद। रियायती गुफ्तगू तो करनी दित्ती ही नहीं, करने चक्कर ही कोई नहीं। अच्छा, बात ये है कि ये जो नबूवत की किस्में इन्होंने लिखी 2 हैं, नंबर खलीफा का नाम लें। 2 आपके नंबर 2 नंबर खलीफा का नाम लें। वो जिन्होंने अपनी बेटी के साथ जिना किया था,
बशीरुद्दीन महमूद साहब, अस्तगफुरुल्लाह, जिन्होंने अपनी बेटी के साथ हजरत ज़िना उमर किया फारूक था, रज़ी अल्लाह ताला बशीरुद्दीन अन्हु पर महमूद ऐसे साहब। संगीन, ये शातम नहीं तो और क्या है? मतलब कैसे ना साहब भाई, आपकी ब्राड में क्या हो रहा है? ये किताबें आपकी ब्राड में आपकी क्या हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह आपकी ताला अन्हु पर किताबें हैं, बुहतान लगा रहे हैं यार? जाके आप इस देखिए तरह के रूहानी मौलवी आके शिकारगा, ये करेंगे काम और आप रूहानी सुनते शिकारगा रहेंगे? के अंदर लिखा कहाँ हुआ जाती है, है आपकी गैरत ईमानी? आपके मुरब्बी साहब ने आपके ये लिखा 2 है, नंबर खलीफा का मैंने आपके पूछा है तो मुरब्बी साहब नाम ने ये ले लिखा रहे है। हैं। अब अस्तगफुरुल्लाह, हाँ जी, मैं अब क्या चाहते हैं कि इनसे अस्तगफिरुल्लाह, गुफ्तगू खोला हो। खोला मिल और दी किताबां, ऐसी खोला कबर मिल प्रस्त दी बुला किताबां। ये प्रस्त बड़ी गलत बात है, ऐसी हो ये कबर बड़ी प्रस्त गलत मुर्दा प्रस्त। ये बड़ी गलत बात है। देखें, अगर उनका कोई क्वेश्चन है मुफ्ती साहब, आप आंसर करें अच्छे तरीके से, लोग हाँ जी, सीखें। कौन सा आंसर है? तो जो मैं आंसर कर रहा हूँ कि नबूवत की ये किस्में इन्होंने लिखी हैं, तो वो बताइए कुरान की कौन सी आयत या हदीस में लिखी हुई है, बताएं। नबूवत या की कहें कि हम खलीफों की बातों को नहीं मानते। नहीं, खलीफा की जो बात है वो मिर्जा साहब की अपनी बात तो नहीं है ना। ओ भाई, मिर्जा साहब को छोड़ें, या कहें कि हम खलीफों को नहीं मानते, कहें नहीं मानते, और ये ले भी ले इनसे स्टेटमेंट और कि ये भाई भी नहीं हम खलीफों को मानते। और ये भी एक इल्जाम है कि अभी आपने कहा ना कि खलीफा अल्लाह बनाता है, तो ये भी इस बात को डिनाई करते हैं। वो कहते हैं अल्लाह की ताईद जरूर होती है, लेकिन ओ नहीं जी, ये इसी मौजू पर ही कर लें, ये किसी मौजू पर टिक नहीं रहे। मैं अभी साबित कर देता हूँ। और पहले ये इनका कीदा है कि भाई खलीफा अल्लाह खलीफा कौन बनाता है? है। 2 नंबर खलीफा का नाम क्यों लिया? इससे मुराद क्या थी आपकी? हाँ और जी, जो ये अगर बताइए वो नबूवत की 2 नंबर किस्में जो पर है खलीफा कुरान है की तो हदीस आपका से 2 दिखाइए नंबर मुझे। खलीफा कौन है? 3 नंबर का भी पता कर चल गया, वो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। पहले नंबर का भी पता लग गया, अबू बकर सिद्दीक है। 2 नंबर कौन सा खलीफा है? और नाम लो जिसने ना अपनी बेटी के साथ अगे जिना बढ़ो, किया पैरों से था, भार पाओ, पैरों से भार पाओ, और टंगे से जिसने भार अपनी पाओ। बेटी के साथ जिना शाबाश किया शाबाश, आपने है, 2 नंबर खलीफा का बात रूहानी करो। 2 नंबर शिकारगा, खलीफा बताओ, रूहानी 2 नंबर शिकारगा। खलीफा का नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ 2 नंबर खलीफा का। उड़ो ताड़ी बशीरुद्दीन महमूद 2 नंबर खलीफा का नाम, बशीरुद्दीन महमूद। लानत अल काज़िबीन, अगर आप उनको खलीफा नहीं नहीं, ये मानते हो, नाम नहीं है झूठ क्या 2 बोलते नंबर हैं, खलीफे का? काज़िब है तो लानत अल काज़िबीन। बता और दे, अगर ये नाम नहीं है झूठी तो कोई बुनियाद और करने नाम है तो वाले की बता दे पैदाइश पे लानत, उसके भाई। मसलक आप पर खुद लानत, कह रहे उसके हैं कि मजहब उसका पर नाम लानत, बताओ, मैंने नाम लगातार बताया है। मुसलसल अब उस अंधाधुंध नाम के लानत। ऊपर भी आपको तकलीफ हो रही है। मैंने पूछा आपके 2 नंबर खलीफा कौन है? पहले नंबर खलीफा हो गया अबू बकर सिद्दीक नहीं, रज़ी हमारे तो 2 नंबर कोई नहीं खलीफा है। हो गया उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, चौथे नहीं, नंबर हमारे खलीफा 2 हो गया नंबर कोई भी अली नहीं है। मौला अली अलैहिस्सलाम। आपके 2 नंबर खलीफा कौन है? 2 नहीं, नंबर हमारे खलीफा कोई का नहीं है नाम ना लो। 2 नंबर खलीफा। बड़ी जटाई के साथ हमारे 2 नंबर का कहा है, उसका मुराद भाई क्या? हमारे 2 नंबर नहीं ओए, है कोई आपका भी। 2 नंबर कौन है? आपका 2 नंबर कौन है खलीफा? हमारा कोई नहीं है। आपका 2 आपके नंबर कौन है? आपके बशीरुद्दीन महमूद साहब हैं, जिन्होंने अपनी अच्छा, बेटी वो के तो साथ जिना हमारे हो किया गए। था। आपका कौन है? आपका 2 नंबर कौन है? 2 नंबर खलीफे का नाम बताओ, अपने मुंह से फूटो। हाँ जी, 2 नंबर बशीरुद्दीन महमूद है जी, 2 नंबर का। आपका वो मिर्जा बशीरुद्दीन साहब का आप कतन कोई ताल्लुक नहीं है आपका, कि है ताल्लुक विचो मरजई हो? ठीक है, किसी चीज का जवाब तो तुहां देना कोई नहीं। तो आप तो सीधा ना है ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾ 2 ਦੇਣਾ। ਨੰਬਰ ਖਲੀਫੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਸੂ। ਬੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ, ਤੁਹਾਡਾ 2 ਨੰਬਰ ਖਲੀਫਾ, ਤੁਹਾਡਾ 2 ਨੰਬਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 2 ਨੰਬਰ ਖਲੀਫੇ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਲਓ। ਚਲੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਡੱਡੂਆਂ ਨੂੰ ਘੋਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦੇ। ਕੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜੀ? ਇਹ ਨਬੂਵਤ ਦੀਆਂ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਹੈ? 3 ਨੰਬਰ ਤੇ 4 ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ 2 ਨੰਬਰ ਖਲੀਫੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡਾ 2 ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਪਿਰਾਨੇ ਪੀਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ 2 ਨੰਬਰ ਖਲੀਫਾ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਨਾ 2 ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇੱਥੇ। 2 ਨੰਬਰ ਖਲੀਫੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। 2 ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, वरना ਸਾਡੇ ਚ माफी ਨਹੀਂ मांगो और आइंदा तौबा करो। साढ़े च 2 नंबर नहीं होंदे। बदतमीजी नहीं करोगे दूजे नाल। वरना अपने 2 नंबर खलीफे का नाम दसो अपने मुंहों, फुटो शाबाश। ਯਾਰ ਸਾਡੇ 2 ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਹਦੀਸ ਲੱਭੀ? ਇਹ ਨਬੂਵਤ ਦੀਆਂ 3 ਕਿਸਮਾਂ, ਅਨਵਾਰੁਲ ਉਲੂਮ ਜਿਲਦ 2 ਸਫਾ 276 ਤੇ 277। ਹਾਂਜੀ, ਦਲਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ
میری جماعت کے میرے فرقے کے لوگ دلائل کے ذریعے مخالفین کا منہ بند کریں گے، جگتا مار کے نہیں۔ تسی جگتا مار کے میرا منہ بند کر دیو پہ، یا مائک میوٹ کر کے۔ کیسر صاحب موجود ہو؟ بول ہے کہ لب آزاد ہے تیرے، بول بول بربی نہیں بول۔ بولی دے پہلے سکھ لئی دا پڑھی دا بول کے لب آزاد ہے تیرے، ایویں ہر وچ اگر شہر نہیں آندے تو نہ لوچ تلو، بول بول بربی بول، جواب دے بربی۔ نہیں یہ طاہر امجد صاحب مربی کیسر صاحب موجود ہو؟ ہاں جی ہاں جی ہاں۔ دیکھو ملک کیسر صاحب تواڈے نال ہن میں انساناں دی طرح گل نبوت دیاں تین قسماں جڑیاں نے نہیں لبیاں چپ تے کر جو نا 2 نمبر خلیفہ پہلے لب کے لیا پھر گل کر تو آویں کھپائی جان دیا کہ قسماں جڑیاں نے گل کرن دے تے تسی وچ لوچے تو ضرور تو نہ ہے ٹھنڈی کرو تسی تے تو ویسے بیٹھے ہوندے اکھڑے کوارے پئی جاندے ہو او صبر دا کرو او گجراں لے جا کے چڑے کھاؤ اے تے کی کری جان دے ہو چپ کرو سو ملک کیسر صاحب تواڈے نال گل ہو رہی سی کہ تسی موجود ہو؟ جی جی میں موجود ہوں۔ دیکھو ملک صاحب گل ہے وے میں پہلے گفتگو کرن تو پہلے ہی کیا سی کہ کسی دے جھوٹے خدا نو برا نہ کرو، رائٹ؟ بالکل، ورنہ 11 گنا اپنے خدا نو اپے خود بخود برا کہہ لو، رائٹ؟ پھر میں واضح کیتا سی کسی دے جھوٹے نبی نو برا تسی جھوٹا سمجھدے ہو، رائٹ؟ دوسرا سچا سمجھدے ہو انہوں برا نہ کہو، ورنہ خود بخود اپنے نبی نو 11 گنا تسی کر لو، وہ ساری ذمہ داری تہاڈی۔ پھر میں وضاحت کیتی کہ کسی دے جھوٹے تسی سمجھدے ہو کہ جھوٹے نے خلیفہ انہوں برا نہ کہو، ورنہ 11 گنا اپنے خلیفے نو برا کرو، رائٹ؟ یہ میں اصول پوری طرح واضح کیتے۔ پھر انہوں نے ساڈے جڑے خلیفۃ المسیح ثانی مسلم موعود حضرت مرزا بشیر الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے 2 نمبر کے اچھا کیا بار بار کہندے نے اور انج نہیں ہے کہ کوئی بڑا خفیہ راز ہے کی مراد لیندے نے بلکہ اوپنلی کہہ چکے نے۔ اچھا جدوں کہندے ہو تسی اور دفاع کی ہوندا ہے پہلے نمبر تے تو نور الدین صاحب سی نے تے دوجے نمبر تے آ گیا، ٹھیک ہے یہی اصول اپنے خلیفہ تے لاگو کرو، ادوں ہائی ہوندی ہے، ادوں پھر تانوں سروناو یاد آ جاندا ہے، ادوں تانوں سینسٹیوٹی یاد آ جاندی ہے۔ تے اپنے خلیفیاں تو کی مراد ہے؟ میں ملک تہاڈا نام ملک کیسر صاحب ہے، میں تیرے کولوں پوچھ رہا نا ادا اور میں مطلب کی ہے؟ تو نہیں کرنی، چلو شاباش اگڑ لگڑ مگڑ میرے نال نہ جھگڑ بوتھی کان نال رگڑ، چلو شاباش کوئی رعایت نہیں، کوئی رعایت نہیں۔ بدتمیزی کی کوئی گنجائش ہے؟ جب پیار محبت سے بات ہو رہی ہے، علم کی بات ہو رہی ہے، تو بدتمیزی کیوں کرتے ہو یار آپ لوگ؟ میں معذرت خواہ ہوں کہ میں ایک شعوری فیصلہ کر رکھا ہے۔ اچھا کیسر صاحب میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، ذرا یہ جو آپ کے مہربان صاحب ہیں ان سے یہ پوچھیں کہ تہاڈے خلیفے تو کی مراد ہے؟ انہاں دا دعویٰ ہے کہ بھائی اطاعت ہوئی ہے تے او دے بعد نبوت ملی ہے تے اسی انہاں سارے خلیفیاں نو مانتے ہاں، تے پھر تہاڈے خلیفے تے ساڈے خلیفے کی ہو گیا؟ دیکھو ذرا کچھ دیو۔ بات سنو، جب آپ کے بڑے بیٹھے ہیں نا ادھر، پیر اسکانی صاحب بیٹھے ہیں، مفتی مبشر صاحب بیٹھے ہیں، گالی والا کلچر نہیں ہم یہاں پہ برداشت کرتے، پلیز نہیں مہربانی نہیں کریں کوئی میرا بات سوال کریں۔ ظاہری بات ہے، میرا اپنا سوال ہے، مفتی صاحب کا اپنا سوال ہے، پیر اسکانی صاحب کا اپنا سوال ہے، میرے سوال کا جواب لے کے دے دیں۔ سوال تو کہ یار بھائی شارپ شوٹر میرے پاس بھی اتنے ہیں کہ لائن لگا دوں، لیکن مفتی صاحب بیٹھے ہیں میں اس لیے مائک میوٹ کر کے بیٹھا ہوں۔ جب مفتی صاحب بیٹھے ہیں تو آپ اپنا مائک میوٹ رکھیں، ان کو بات کرنے دیں۔ ان کا کویسچن ایک آ گیا، ٹھیک ہے، طاہر امجد صاحب نے اپنی بات بھی بتا دی ساری تفصیل کے ساتھ۔ میرا نہیں خیال ابھی کہاں بتائی ہے ملک صاحب کہ میں نے تو یہ سوال کیا ہے کہ نبوت کی 3 قسمیں بتائی ہیں ان کے خلیفہ صاحب نے، وہ قرآن حدیث سے بتا دیں بس بات ختم ہوتی ہے۔ ابھی تک کہاں بتائی ہے انہوں نے؟ کوئی آپ بھی تو انصاف کریں لیکن خلیفہ صاحب کی بات کو تو ہم نہیں بات کریں، ہم تو مرزا صاحب پہ بات کر رہے ہیں۔ بھائی، آپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا تو آپ بھی کہیں کہ میں قادیانی ہوں، میرا تو قادیانی سے سوال ہے، جب وہ جواب دے نہیں رہے۔ میں تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں نا، تو میرا سوال ہے جب ایک قادیانی سے ہے تو جواب کا پابند بھی تو وہی ہے نا، آپ تو نہیں ہیں۔ ایک تو وہ قادیانی نہیں ہے، احمدی ہیں، چلو وہ احمدی ہو گئے ہیں، مطلب وہ اپنے آپ کو جو کہتے ہیں ہم نے ان کو وہی بھائی وہ ان کو کہنے دینا، ان کو سامنے آنے دیں، آپ تو نہ آئے، آپ دفاع کے لیے آپ کھڑے ہو گئے ہیں میدان میں۔
وہ ہوسٹ ہے نا مفتی صاحب وہ محترم بھائی مسلم ہوسٹ کا یہ ذمہ تو نہیں ہوتا، ہوسٹ جرا تو نہیں نہ کرتا، وہ بات تو ہوسٹ ٹھیک کا کہہ کام رہے ہوتا ہیں ہے صرف ٹائم رحمت کو صاحب، مینجمنٹ کرنا۔ رحمت صاحب اپنا مائک میوٹ رکھیں، آپ بھی رحمت اچھا بابا جی مائک ٹھیک ہے میوٹ جی رکھیں۔ جی 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 ਯਾਰ تو ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ اب ਗੱਲ آپ ਕਰੋ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿ ਖੱਪ ਪਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ جی نبوت کی 3 قسمیں قرآن ਅੱਛਾ کے ਫਿਰ حدیث ਗੱਲ سے ਨਹੀਂ ثابت ਕਰਨ کر دیں۔ ਦੇਣੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪੈਣਾ ਹੈ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਪੈਣਾ ਤੇ ਸਹੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਰੰਜਨ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਹੀ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਾਲਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। چلو آپ نیچے ਅੱਛਾ بیٹھو، ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ بولنی میں کی چلے گا چلے گا، میں نے اتار دی، بدتمیزی کسی کو بھی برداشت نہیں کرے نہیں ہونی بھی نہیں چاہیے، اس میں گفتگو تو نہیں ہو سکتی، اس میں تو شور مچایا جا سکتا ہے نا بدتمیزی سے۔ تو میں تو کہتا ہوں اپنی عزت اپنے ہاتھ ہوتی ہے، اور میں نے پہلے کہا ہے کہ میں اللہ نہ کرے کہ میری زبان سے کسی کے بھی اکابر سے ان کا 1000 اختلاف ہو، حضرت ثناء اللہ صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، جو بھی ہوں 1000 اختلاف سے ہی کیا فرق پڑتا ہے۔ میں تو ان کے نام کے ساتھ اتنی احتیاط کرتا ہوں کہ اپنے بعض دفعہ بزرگوں کے ساتھ سابقے لاحقے لگانا بھول جاؤں تو بھی میری خواہش ہوتی ہے کہ اپنے مخالفین جو ہیں مرزا صاحب کے ان کا بھی نام عزت سے لوں، تاکہ دوسرے کو بھی شاید کوئی شرم آ جائے کہ یار ہمارے اکابرین کو جنہیں اچھا اس میں بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ میں مرزا صاحب کو امام مہدی سمجھتا ہوں اور ان کی مخالفت کرنے والوں کو، ان کے دشمنوں کو آسمان کے نیچے بسنے والی گندی ترین مخلوق سمجھتا ہوں۔ ان سب کے باوجود عقائد میرے وہ ہیں، لیکن اخلاقیات کا، اسلامی تعلیم کا یہ تقاضا ہے کہ میں کسی کے جھوٹے خدا کو بھی برا مت کہوں۔ تو اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ کسی کے عالم کو، کسی کے بڑے بھائی کو، کسی کے والد کو برا بھلا نہ کہوں۔ اپنی عزت بھی اپنے ہاتھ اور اپنے بڑوں کی عزت بھی اپنے ہاتھ۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ وہ میرے اکابرین کی توہین کر کے اپنے اکابرین کا قد اونچا کر رہا ہے تو وہ احمق ہے، وہ بے وقوف ہے، وہ جاہل ہے، یا وہ دہشت گرد ہے جو موب منٹیلٹی پر یقین کرتے ہوئے ایسا کر رہا ہے۔ آپ ملک صاحب نارتھ امریکہ میں رہتے ہیں، اور امریکہ میں رہنے السلام سے آپ کو علیکم ملک صاحب، مجھے بھی تھوڑا بہت کرنے دیجیے، جی جی باہوں میں ضرور بیٹھے ہوئے ہیں ضرور انشاءاللہ تعالی۔ طاہر چل صاحب کے ٹھیک ہے، بعد۔ میں چپ کر جاتا ہوں، آپ بات کر لیں۔ کہا طاہر صاحب کے بعد، طاہر صاحب آپ بات کیجیے۔ طاہر صاحب نے اپنی بات کر دی ہے، میں مختصراً بیان کر دوں کہ ان کے بقول جو ہے نا، انہوں نے مرزا صاحب کی نبوت کو عارضی، غیر حقیقی، غیر مستقل، غزلی بروزی نبوت کا دعویٰ پیش کیا ہے۔ تو اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا کوئی ایسا پرمنٹ نبوت کا دعویٰ ہی نہیں ہے، تو پھر ہم لوگ کیوں ختم نبوت میں بات کرتے ہیں؟ بس اتنی سی بات ہے پیر اسکانی صاحب، اس کا اگر آپ جواب دینا چاہیں آپ دے دیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، میں ہی جواب دوں گا۔ بھائی دیکھیں، یہ احمدی حضرات جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، ان کے بانی جماعت کے بارے میں ان کا ماننا یہ ہے کہ ذلی، بروزی، غیر حقیقی، غیر شرعی نبی ہے۔ اگر ہم ان الفاظ کی وضاحت وہ کرتے ہیں، اگر ہم انہی الفاظ کی وضاحت کریں تو طاہر صاحب کتنا غصہ کر جاتے ہیں۔ اب آپ خود دیکھیں ان الفاظ کے وضاحت کو، آپ دیکھیں، ذلی، ذل کہتے ہیں سایہ کو، اس کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کیا وقت ہے کہ نہیں؟ سایہ ہے۔ اور بروزی عکس ہے، تصویر ہے، تصویر تو حرام ہے، کیا حقیقت ہے اس کی؟ کچھ بھی نہیں۔ غیر حقیقی، حقیقی نہیں ہے۔ اب غیر حقیقی ہے تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ آگے الفاظ ہیں غیر شرعی، جو شرعی نہیں ہے تو ہم اس کو کیا کریں؟ کہاں اس کو پیش کریں؟ بات یہ ہے کہ وہ خود ایک ایسی بات کر رہے ہیں، یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقت نہیں، کیا ہے، چھوڑو۔ دوسرے لفظوں میں، اگر مجھے تو مل نہیں رہے لفظ، یعنی دفاع کرو، کیا ہے یہ؟ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ جب آپ خود ایک نقشہ تیار کر کے ہمیں دے دیتے ہیں کہ یہ ہے حقیقت اس کی،
अगर कोई दूसरा कहे इस तरह की बात, भाई ये तो तमाम गुफ्तगू जो आप कर रहे हैं, जितनी भी अल्फाज, जितने भी अलकाब आपने दिए एक शख्स को, वो सारा हल्कापन है आपका। ये क्या तरीका है? ये कौन सा इज्जत दे रहे हैं आप? एक इंसान को अक्स कह रहे हैं, जिल कर रहे हैं, गैर हकीकी कह रहे हैं, गैर शरई कह रहे हैं, बहुत बड़ा है। आप खुद उनकी बदतमीजी कर रहे हैं, खुद गुस्ताखी कर रहे हैं एक शख्स की, या उन्होंने खुद की है अपनी। रही बात दूसरी, भाई दूसरे नंबर का खलीफा, अब इस पे इतना गुस्सा कर रहे हैं, भाई आपका दूसरे नंबर का खलीफा क्या है? नंबर है, आदत है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, इसमें क्या है? डायरेक्ट जहन में ये बात आ जाता है कि दूसरे नंबर से यानी पराड़ी। यानी कि अगर हजरत उमर को हम 2 नंबर खलीफा कह सकते हैं, आपके ख्याल में कोई हर्ज अपने नहीं है? भाई आप तो खामोश रहो ना थोड़ा सा, तुम, मुझे मालूम है तुम पुदकोगे, पुदकना तुम्हारा आदत है, मैं जानता हूं, लेकिन पुदको बाद में, अपने वक्त में पुदक लो। तो मेरे मोहतरम भाई, 2 नंबर खलीफा ये गाली है? हाँ, अगर किसी ने ये कहा कि इसने 2 नंबरी की है इसलिए मैं 2 नंबर कहता हूं, हाँ आप कहेंगे देखो आपने बदतमीजी की। भाई इसमें तो कोई बदतमीजी नहीं है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि पहला खलीफा कौन है इस्लाम में, हम कहेंगे अबू बकर सिद्दीक। दूसरे नंबर पर कौन है, हम कहेंगे उमर अल फारूक। तीसरे नंबर पर, इसमें नंबरों में कौन सी गुस्ताखी है? गुस्ताखी वो है जो आपने की है अपने कायद के बारे में, या उन्होंने खुद की है। जिल्ली, बुरूजी, गैर हकीकी, गैर शरी, बचा क्या है पीछे? नंबर 2 नंबर कह दिया, ओ हो। हाँ, ये कहे कि तुम्हारा दूसरा नंबर जो खलीफा है वो 2 नंबर ही करता था इसलिए मैं उसको 2 नंबर ही कहता हूं, तो ये तो गाली हो जाती है। वाकईतन आपको गुस्सा कर लेना चाहिए। आप कहते हैं भाई आप लोगों के 2 नंबर का खलीफा उमर अल फारूक है, हम कहेंगे बिल्कुल, लेकिन आप उसमें फिर अपनी वजातें शुरू कर देंगे, ये किया वो किया, हल्कापन इख्तियार करेंगे, फिर हम गुस्सा करेंगे। वरना नंबर में कोई कहने में कोई हर्ज नहीं। बस मुझे इतना कहना था। रहमत भाई आओ, पुदको, जो भी कहना है पुदकना है, पुदको, अभी तुम्हारे हाँ लिए है। जी, हाँ जी, मैं फुदकता हूँ जरा आराम से ना, अभी फुदकने दे मुझे। आप जो लोग हैं ना वो ये नहीं कहते दूसरे नंबर के खलीफा, आपने बड़ी चरब जुबानी से काम लिया है। तुम्हारे 2 नंबर खलीफा, आप अगर कहें ना दूसरे नंबर के खलीफा, तो वो तो बात ठीक है, खलीफातुल मसीह सानी है दूसरे नंबर के खलीफा। 2 नंबर खलीफा, अगर ये आपकी टर्मिनोलॉजी ठीक है तो फिर क्या हजरत उमर को 2 नंबर खलीफा हम कह सकते हैं? ये बता दें, आप इजाजत दे दें। फिर हम तो नहीं कहेंगे भाई, क्योंकि हमारे भी वो खलीफा है नाउजुबिल्ला, क्योंकि हमें पता है कि पाकिस्तानी सोसाइटी में 2 नंबर से मुराद क्या है। पीर अस्कानी साहब आप तो बड़े ही भोले और अल्लाह लोग हैं। दूसरी बात, हजरत मिर्जा साहब की नबूवत की हमने बात की जी, हमने जी उनको 2 हल्का कर नंबर दिया। इस वजह से कहा उन्होंने अपनी बेटी के साथ जना किया है ना, और ठहरो बेटी जी, के साथ जना। मुफ्ती साहब ठहर जाए, अभी आप जी खुद के किया ना किया कि नहीं किया बताइए? खुद के ना अपनी बेटी के साथ उन्होंने जना किया था कि नहीं? खुद के ना, आपकी बेटी के साथ तो नहीं बताए, किया। अपनी बेटी के साथ उन्होंने जना किया कि नहीं? ओ यार, आपकी बेटी के साथ किया है। नहीं, तो रूहानी फिर शिकार का तू तो कहता है कि अब्दुल तेरी रज़ाक बेटी के साथ मेहता, हो गया जना। आप लोगों का मुरब्बी, बहुत बड़ा महान मुरब्बी, कादियानी ने ये किताब लिखी है। वो लिखता है कि मेरे साथ ये खुद ये काम हुआ है कि खलीफा जानी साहब ने मुझे भेजा अपनी बेटी के पास। हाँ जी, खोला फिर किताब रूहानी शिकार का। हाँ जी, हेलो फिर ना क्या जे लो जी, हेलो मतलब किताब कासिफ लिखी साहब भाई। हमारी डिस्कशन हेलो मेरा ख्याल है खत्म हो गई है। हेलो जरा अभी देखो, आपका पोर्नोग्राफी शुरू हो गई है। ये ले और ये मर्दइयों की ले रूहानी शिकार का पति अब्दुल बना के रज़ाक ले मेहता, और ले ये बेवकूफ बना ये के जनाब पाकट बुक वाले अब्दुल रहमान साहब के भाई हैं, अम्मी जी उन्होंने आयशा ये तो किताब लिखी अम्मी जी है। आयशा और अम्मी जी खतीजा हाँ जी, ये देखिए आगे सुनिए, एक ये मिनट देखिए। रहमत बाबा साहब, एक मिनट मुफ्ती साहब, एक मिनट मुफ्ती साहब, आपसे भी रहमत साहब, आपसे भी गुजारिश ये है, ये सफा नंबर 21 के ऊपर आ जाइए। ये मेरा सुनिए ख्याल है जरा। कि मुफ्ती
کہ یہ زنا والی یہ چیزیں تو نہیں باتیں کرنا، یہ اس طرح میرا خیال ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے. اگر کسی سے بات کرنی ہے تو ہاں کریں، عقائد میں پہ کب بات کر کون سا لیجیے. میں کوئی الزام لگا رہا ہوں، بتا دیں میں نے لیکن مفتی الزام صاحب لگایا وہ تو دیکھیں نا، دیکھیں نا، نہیں وہ گیا کہہ کے گیا، اسی لیے کہہ کے گیا کہ جب اس کو یہ کہا ہے کہ فلانا زانی ہے، فلانے نے زنا کیا ہے، تو وہ او آگے جو کہہ کے بھائی، گیا نا. میرا او خیال ہے بھائی کہ اس یہ طرح کوئی کی میری گفتگو سے اپنی پرہیز ہی کرنا کتاب چاہیے. تو نہیں ہے، یا اس کا جی جواب مفتی دے صاحب، دیں، میں نہیں یہ میری کہہ کتاب رہا، ہے یہ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی کتاب ہے. آپ یہ موضوع ہی نہیں ہے یہاں پہ بات کرنے کے لیے. اگر کسی کو یہ باتیں کرنی، وہ آگے سے وہ کہہ کے چلا گیا ہے. یہ اسی طرح ہے کہ میں بھی اس کو کہوں گا تو وہ کہتا رہے گا جی جو وہ کہہ کے گیا سب نے سن لیا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ معذرت ہے، بجائے یہ کہ اس طرح کی بات کیجئے، کوئی اور موضوع، بے شمار موضوع ہیں تو وہ ہاں اسی کریں، موضوع پہ موضوع بات کر بے لیجئے تو شمار بہتر ہے، ہے. کسی موضوع پہ بات ہی نہیں ہو رہی. لیکن مفتی صاحب یہ روحانی شکارگاہ کو وہ آن نہیں کرتے، تو میرا خیال ہے کہ اگر کسی سے بات کرنی ہے تو نہیں، بجائے وہ تو یہ کہ مرزا وہ آگے سے قادیانی یہ کی کہہ دیں. کتابوں کو بھی آن نہیں کرتے. خلیفہ کی کتاب ابھی پیش کیا، وہ اس کو آن نہیں کر رہے. وہ کہتے ہیں مفتی ہم صاحب یہ تو بات انوار ٹھیک العلوم ہے، کو وہ بھی نہیں آن آن نہیں کرتے، کرتے. لیکن کسی کو یہ کہہ دینا کہ یہ تو تمہارے فلاں زنا ہے، تو پھر وہ آگے سے وہ جو کہہ کے گیا ہے تو پھر اس طرح بھی پھر او سنتے رہیں، بھائی پھر جی بعد میں یہ براڈ یہاں پہ دیکھیے، لگے گی. ایک سنیں ذرا، مفتی سنیں صاحب ذرا. نہیں، میں دیکھ رہا ہوں، معذرت میں آپ سے انتہائی معذرت کے ساتھ، وہ جو کہہ کے گیا ہے نا، ابھی 100 براڈ لگیں گی، یوسفی کے اوپر بھی لگے گی، یوسفی بڑا فلانا مادہ پینڈ دا، انہیں مفتی صاحب نے ڈکیا ہے. لیکن کسی نے یہ نہیں کہنا کہ جب یہ بات ہو رہی تھی کہ تمہارے خلیفہ زانی ہے، اس کے بدلے میں اس نے کیا کہا ہے، کسی نے یہ بات نہیں کرنی. ابھی 600 براڈیں لگیں گی جس میں یہ کہا جائے گا کہ جڑا یوسفی ہے نا، اے سہولت کار ہے مرزائیاں دا، قادیانیاں دا، اے انہوں نے پروموٹ کر رہے ہیں. لیکن کسی نے یہ نہیں کہنا کہ جب ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ نام لے کر گیا ہے اور کس وجہ سے لے کر گیا، کسی نے یہ بات نہیں کرنی. تو مہربانی یہ ہے، گزارش یہ ہے کہ بالکل آپ کا احترام، آپ کا ادب بالکل دل میں ہے، احترام سب کچھ ہے، لیکن اس طرح کے موضوعات پر ڈیبیٹ ہو ہی نہیں سکتی، نہ کبھی ہوئی ہے. گالی گلوچ تو ہو سکتی ہے، آپ کرتے رہیں، ابھی اٹھا لیتے ہیں. دوبارہ ملک صاحب کو میں کہتا ہوں کہ وہ اٹھا لیں، کیونکہ میں تو اس کا موڈریٹر بھی نہیں ہوں. اگر تو گالی گلوچ کرنی ہے تو مفتی صاحب ابھی اٹھائیں ملک صاحب، وہ بھی آ کے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو گالیاں دے دیں گے، یا نفوس قدسیہ کو وہ گالیاں دینا شروع کر دیں گے. آپ بھی سنتے رہیں، ہم یہاں سے ڈراپ کر جاتے ہیں. رولا جی پہ گیا ہے. بات تو صحیح ہے. وہ پھر اب دیکھیں نا مفتی صاحب، آپ نے پہلے بات کی کہ تمہارا 2 نمبر خلیفہ، انہیں کہا پھر تہاڈا بھی 2 نمبر ہے. یہ 2 الگ مذہب ہیں، 2 الگ. آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی آواز آ جاتی ہے. یہ صفحہ نمبر 21 کے اوپر ہم چلے جاتے ہیں، مجھے یہ ذرا پڑھ کے سنا لینے دیں. جناب سیکٹری صاحب، ہوشیار باش جاگتے رہیے، نظارہ جلوہ قریب آ رہا ہے. دل مضبوط کر لیجئے، ہوش و حواس قائم رکھیے گا. قادیان کے عوام ہماری اس خاندان سے وابستگی چولی دامن کا ساتھ سمجھتے تھے. ایک دن ہوتا کیا ہے، غور فرمائیے گا. حضرت خلیفہ ثانی حکم فرماتے ہیں عشاء کے بعد طاہر کے صحن والی سیڑھیوں کی طرف سے آنا. چنانچہ حاضر ہو کر دستک دی. حضور خود دروازہ کھول کر اپنے ساتھ صحن میں لے گئے. کیا دیکھتا ہوں کہ 2 بڑی چارپائیاں ہیں جن پر بستر لگے ہیں، جن کی پوزیشن یوں تھی، یہ دیکھیں بستر. سرہانہ شمالی قبلہ رخ والی چارپائی کے پاس لے جا کر اس پر بیٹھنے کا حکم دیا تو دوسری پر حضور لیٹ گئے. مقام خلیفہ کے تقدس کے خیال سے کبھی برابری میں بیٹھنے کا وہم و خیال بھی نہ ہوتا تھا. اسی شش و پنج میں حیران و پریشان کھڑا بت بنا رہا. الہی کیا شامت اعمال ہے، مصیبت آنے والی ہے. اتنے میں حضور تشریف لائے. پکڑ کر بٹھاتے ہوئے فرمایا فکر نہ کرو، شرماؤ نہیں. جس کے چند ہی سیکنڈ بعد چارپائی پر بچھی چادر کے نیچے سے کچھ حرکت معلوم ہوئی. سکڑا سنبھلا کہ ایک چٹکی پیٹھ پر کٹتی ہے. گھبرایا، ہوش و حواس گم ہی تھے کہ اب چادر کے نیچے سے کوئی ذرا زیادہ ہلتا معلوم ہوا. دراصل کروٹ مفتی لی صاحب گئی تھی. اگر مفتی صاحب معذرت سے، اگر ابھی وہ اٹھا کے وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر یا کسی مقدسات پر اگر وہ اس طرح کی بات کرنا شروع کر دیں تو ہمیں منظور ہونا چاہیے، ہمیں کروانی چاہیے بات.
यहाँ कोई कादियानी तो इल्जामी नहीं तौर पे बैठे, आपको क्या मसला मुफ्ती हो साहब रहा है? कादियानी यहाँ कादियानी तो तो नहीं बैठे हुए। बैठे, लेकिन वो सुन रहे हैं ना, नीचे वो जो लिख रहे हैं आप वो भी पढ़े। सुनते रहे आप, कमेंट जो है ना वो हाइड कर दें सारे, कोई कमेंट ना करे। नहीं, कमेंट तो हाइड तो मुफ्ती साहब पहले कर तो देंगे, चलो लेकिन किसी और ये ब्रांड पे उजर जाके था वो कि बातें करना कादियानी शुरू कर बैठे देंगे। हुए थे तो ना पेश करो, अभी तो वो भी नहीं है जहाँ। मुफ्ती साहब वो चलो ज्वाइन करेंगे अब अपनी मैं ब्रांड वो वहाँ कमेंट पे। भी हो गए हैं, अब तो नहीं कोई यूसुफी साहब आपको कोई मसला? मुफ्ती मुझे साहब तो वो मसला फिर अपनी बिल्कुल है ब्रांड मुफ्ती पे साहब, शुरू जब कोई करेंगे। बंदा आप जब पढ़ेंगे तो वो अपनी ब्रॉड पे जाके वो गालियां देंगे सहाबा किराम को, वो क्या ये अंबिया किताबें को। खत्म कर दे, क्या खत्म मुफ्ती कर साहब दे उनके ना, सामने इनको पढ़ा करे। अगर अगर कोई इस मौजू पर बात करना चाहता है तो करे ना, अगर कोई बात ही नहीं कर रहा तो मेरा ख्याल है कि वो अपनी ब्रॉड पे खोल के पढ़ना शुरू कर देंगे। वो पढ़े ना, ये किताबें क्या खत्म कर दे, हम ना पढ़े फिर? मतलब आप फिर उनको ये इजाजत देते हैं कि वो जो राजपाल ने किताब लिखी थी वो अपनी ब्रॉड पे पढ़ते रहे वो? चलो जी, मतलब ऐसे ही है ना कि मुकाबले में किताब मतलब आएगी ना, वो वहां ये पे आइंदा पढ़ते से रहेंगे। मिर्जे की जो ज़नाकारियां वो पेश ना करें, इनकी रंडी बाजियां पेश ना करें हम। हाँ जी, ये चाह रहे हैं आप? बिल्कुल पेश करें, लेकिन कोई बात करना चाहे तो करे ना, लेकिन अगर यहाँ पे मैं नहीं यहाँ पे नहीं बैठ नहीं के करना पढ़ता रहूंगा चाहता तो कोई, तो क्या मुकाबले पेश ना करें हम? तो मुफ्ती साहब वो हम भी तो नहीं चाहते कि वो मुकाबले में वो किताब पढ़े राजपाल की, तो ओ वो पढ़ना भाई शुरू कर दें देखो, वहाँ पे। हम तो यही करते हैं, मुफ्ती साहब हम उसको फिर सारी इजाजत दे रहे हैं किताबें ना, जो इसका है ना मतलब इस है कि मौजू मैं के ऊपर करूंगा लिखी तो गई हैं। क्या वो सारी मैं किताबें अर्ज कर जो है रहा ना वो हूँ, फाड़ दी मैं जाए? अर्ज कर रहा नहीं एहतसाबे फाड़ नहीं दे, कादियानियत की 60 जिल्दें हैं, वो इसी मौजू पे लिखी मैं गई ये हैं। कह रहा हूँ कि जो किताब राजपाल ने लिखी है मुकाबले पे वो इसमें तैश आके वो पढ़ दें। बट ठीक है, मर्जी है जनाब, मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि क्योंकि आप मुफ्ती हैं, आप आलिम हैं। अगर तो इस का जवाब वो इस तरह दे, क्योंकि 1 मिनट लगाएंगे, क्योंकि पहले भी हुआ इसी तरह हुआ, पहले भी जब ये किताब पढ़ी उन्होंने 1 मिनट लगाया, उन्होंने वहां जाके वो किताब पढ़ दी है, तो वो आज तक वो जख्म नहीं दिल से गया, वो तकलीफ जो है आज तक दिल के अंदर है कि उन्होंने ये जो हरकत की है। अगर यहाँ पे बैठ के हम भी पढ़ना शुरू कर देते तो फिर इजाजत उनको भी है, तो इसका मतलब है हम खुद इजाजत दे रहे हैं कि तुम मुकाबले में ये किताब पढ़ना शुरू करो। जब बात शुरू हुई तो अमजद साहब ने भी आके यही नहीं बात मलक की। साहब वो छाड़े दें, वो अमजद जो भी है ना, वो जितने वो इस काबिल हैं, जो भी है वो हमें भी पता है जो बात है। मैं सिर्फ अस्सलामुअलैकुम असूलियत बात यार, कर एक रहा मिनट हूँ। एक मिनट यूसुफी भाई, एक मिनट ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੀਸਫੁਲ ਨਾ ਲਵੋ, ਇੰਨਾ ਪੀਸਫੁਲ ਨਾ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਲਾਸਟ 2 ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਕਾਬਰੀਨ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤੀ